حنا مجموعه ايبيغا اسيورونس. دونك التامينات حنا وسيط في التامين، وهذه هي المره الثالثه اللي كنشاركوا في هاد لي تروفي داسيورونس اللي كيساهم على كيدفع لنا كاملين باش نديروا واحد الابداع، واحد التجديد في ميدان التامين. دونك هذه سي لا تروازيام فوا كون اللي كنربحوا واحد لو بري، وهاد المره لو بري كونسيرن الطلبه الافارقه اللي كاينين في المغرب من اجل التغطيه الصحيه. يعني انهم كيجيو هنا للمغرب ما عندهمش اون كوفرتور، كيبقاو يقلبوا عليها ما تيجبروهاش. دونك حنا فكرنا في هذا لو برودوي اي لا سوسكريبسيون كتكون اون لين، سيتادير ما عندوش انه يجي عندي باش نعطيه هذا لو برودوي. دونك يل بو سوسكرير اون لين، كياخذ لاتيستاسيون ديالو اي ابري كيقدر يخدمها في لي رومبورسمون ديالو لي دوسيي، ولا احتاجها في الاستشفاء، ولا احتاجها في إلي مالاد اكسيتيرا، كيمشي عند الطبيب ولا عند لا فارماسي ولا هذا، كيقدر يترومبورسا بالدواء. دونك هاد لو برودوي خدمناه مع واحد لا كومباني، واحد شركه تامين محليه اللي عطاتنا الثقه ديالها، وحاولنا نجددوا، وحاولنا نديروا هذا لو برودوي اون لين باش يكوفري هاد لو دومين اللي n'est pas encore couvert. Donc on a gagné ce prix d'innovation cette année. L'année dernière كان عندنا la RC scolaire, c'est-à-dire حنا ديما كنمشيو لدوك لي واحد لي نيش كنسميو لي نيش دو كوفرتور في لو مارشي، كنحاولوا ندخلوا لهم باش كنغطيو واحد الفئه ديال لي كوفرتور اللي ما كاينينش. دونك كنحاولوا نخدموهم بواحد الطريقه جديده. لينوفاسيون سي لا سوسكريبسيون اون لين، باسكو كلشي ولا كيدار بالانترنت اكسيتيرا بور فاسيليتي، باش كنسهلوا عليهم هاد لاكسي، يعني باش يقدروا ياخذوا هاد التامين. La première édition des Trophées de l'Assurance, on a eu quelques assureurs qui sont venus avec nous, qui nous ont dit écoutez, oui, on va vous accompagner. La deuxième édition, on a eu beaucoup plus de monde qui est venu, et là par contre c'était différent. On a eu une adhésion plus importante, on a eu quelque chose qui fonctionnait. Vous voyez, ça prenait sauce, ça prenait. Et la troisième édition encore plus, parce qu'on a été sollicité par des compagnies africaines qui nous disent mais c'est bien votre événement. D'ailleurs ce soir ils viennent voir pour certains comment ça se passe. Parce que le modèle est intéressant, et c'est vrai qu'on doit aider les assureurs à mieux se faire connaître leurs innovations, entre autres. Et c'est l'objet de la soirée, remettre des prix pour l'innovation des assureurs. Les défis sont nombreux dans l'assurance. Le but d'un assureur, c'est de couvrir une population, c'est de couvrir des gens. Alors après, il faut faire le distinguo entre assurance privée et puis des assurances qui seraient prises en charge par l'État. Ce n'est pas toujours évident. Nous, aujourd'hui, on réunit des acteurs privés, des compagnies qui disent qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour nos populations, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Alors les défis sont nombreux parce que c'est très large. Quand vous voyez qu'au Maroc, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'assurance habitation qui n'est pas obligatoire. Je ne vais pas dire que c'est une hérésie, mais presque. Et pourquoi elle n'est pas obligatoire? Parce que certaines personnes se disent mais à quoi ça sert une assurance habitation? Moi, je ne veux pas avoir un dégât des eaux, un incendie, ou avec mon voisin. Mais oui, mais quand ça arrive, ça arrive. Et on est très content de l'avoir, cette assurance. Je peux vous dire que tous ceux qui sont assurés sont 100% heureux le jour où il y a un sinistre. Alors, après l'assureur, la difficulté, c'est de faire connaître justement ce qu'il fait pour la société, ce qu'il peut apporter de plus, tout simplement. Et de créer des nouveaux produits. Et c'est ce qu'on fait ce soir à travers l'innovation. On présente justement ces nouveaux produits qui vont dans le sens de l'innovation et de la population.